ପଚାରିବା ପୁଅ ସେଇ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ ନଟବର ନୟାଗର ତାଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ପ୍ରଣିପାତ ଜଣାଇ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ ଆଗେଇ ଦେବା। କିଲୋ କୃଷ୍ଣ କଥା ଦିନେ ବହି ଜାଣିଛୁ ବହିକୁ କହିବା ପିଲା ଚଳିବ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଲୋ କୃଷ୍ଣ କଥା ଦିନେ ପରିବାର ମନେ लक्ष्य देवे जे कृष्ण चाली मो कहिबार कथा हैला कृष्ण चाली दिबा दिन ठारू गोपी मानकर जराजीर्ण अवस्था कृष्ण को विरह रे एते सुखी जाई छथि जे केउ गोपीर हाथ को का कानी आंगुली रो मुद्रिका को कोण हेतिला आगुर ताको घाट को हम घाट लागि बोले आगरे मार खराब बुद्धि बार ताको आदि आपन टिके समझ हाकु दबा हैं किलो तम घाट को लागि छी के भाबो आम घाट ए धन भव काल फिला तमर हमर बाटाय
ତମେ ଘାଟ କୂଳରେ ସରିନି ତରବର କାହିଁ କହୁଛ? ଆଉ କୋଉଠି ମାନେ କଣ ବା?